बेसन बेसनटा मिसेइछे जे खाली बेसन रे भी हुए। हाँ खाली बेसन तो खाली बेसन रे भी हबो खाली चक्कर रे किंतु हबो ना। आमे खाली बेसन रे पकेइला बेलकु हमर एपड़ी गोटे କିଛି କରିନି ମାରେନି କିଛି लांजो का भी हमें दे दो। लांजो का भी दे देले ये गेरे किंतु बेसी चतु आए कुटा एमाउंटटा बेसी रहइबो आ हैं ଆମେ ଯଦି ଲାଞ୍ଜଟା ନ ଦେଉଛେ କୁଟା ଏମାଉଣ୍ଟଟା କମିଯିବ ଟିକେ ବେଶୀ କୁଟା କିଣି ପାଇବ ନା କି हाँ मोर सिस्टम मु सब मोर निज आइडिया बेसी लगा ସେଟା ତ ଠିକ୍ हैं ଏ ଦୁଇ ଗୁଡ଼ାର ମେକଅପ୍ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଗୁଡ଼ାରେ ମେକଅପ୍ ହଁ ହଁ ୟା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ମଉସା କେତେ ବାହାରିବ किले बाहर किले बाहर तो पूरा किले किले बाहर किले ବାହାରି ଦେଇଛନ୍ତି किले किले बाहर आउरी पार हो गला ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି ଏଠି ରେଟ୍ रेट आम सब बेले 300 पाखापाखि बिकु ଏଇଠୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି 300 ଲେଖା ନା ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ रायरंगपुर पठे दौचे ना ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା से शांपुअने सब कंट्रोल करे समस्त जे मुदी नियंती ना तार बिकवा दायित्व भी तार ଆଚ୍ଛା सबू बेपारी को से नचेइबो तार गुटे पैसा रखबो नहीं ସବୁ ଦେଇଦିଏ सबू तुने निजे जीवो ସେଇଠି ଦେଇ ଆସିବ ଯାଅ ସେଇଠି ଦେଇ ଆସିବ ଯାଅ ସେଇଠି ଯିଏ ଟିକେ କମିଗଲା ଏ ଚକଡ଼ାଟା କେତେ ରେଟ୍ ଆସୁଛି ମଉସା ଚକଡ଼ାଟା କେତେ ରେଟ୍ 34 କିଲୋକୁ 1000 ଟଙ୍କା 34 କିଲୋକୁ 1000 ଟଙ୍କା 34 30-35 ଟଙ୍କା 34 ଟଙ୍କା କିଲୋ 34 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପଡୁଛି କଣ ପଡିବ ଟିକେ ଏଟା ଏଇ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ନାଇଁ এটা তো দেলে ইয়ার মাথা দেলে সেই পটে হ্যাঁ বর্তমান এই মাথাটা এই পটে দেবে তার অপোজিট রে হবো অপোজিট রে তাহলে বেডটা সমান লেভেল রে রইব